जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो सब হ্যালো নিমাই মাইতি বাড়ি চৌধুরিয়া আপনাকে বরুণ মেহতা মহাশয় ফোন করছেন, আপনি ফোন কেন করুন। নিমাই মাইতি বাড়ি চৌধুরিয়া আপনাকে বরুণ মেহতা ফোন করতেছে, আপনার ফোনটি দেখুন। ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता, ओम जय शीतला माता। চারজনের কাছে আপনার চারজন সঙ্গে থাকবেন, পুরোটার সময় আপনার চারজন থাকবেন সঙ্গে, কোনোরূপ কোনো যেন অশান্তি না হয়। আমরা উৎসব কমিটি তথা পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি। बेटा बाप बाप होता है और तू मेरे विश्वकर्मा म्यूजिक कला बेरिया से बेटा मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ। कई जमाने से तेरी खटारा बजाने से बेटा तू जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं। जब तेरी जो लोग उसे पसंद करते हैं नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस 2-3 मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। চৌদুনিয়ার ছেলেরা যখন রাস্তায় বেরোয় তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তেই হবে।